Pozdrav drugari, dobrodošli nazad na kanal My Fungi and Nature. Moje ime je Miloš i ja vas vodim kroz čarobni svet gljiva. Ili beš čudesno. Nema veze. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. Da se podsjetimo, pričali smo u drugoj epizodi o vrganjima i to pre svega o jestivim, dok smo u drugoj epizodi govorili o nejestivim i otrovim vrganjima. Danas govorimo o dedovima. Dedovi su predstavljeni rodovima Lecinum, Lecinellum i Hemilecinum. Glavna razlika između rodova Lecinum i preostala dva, dakle Lecinellum i Hemilecinum, je u tome što prvi, znači dedovi u užem smislu, imaju trusište, znači cevčice, pore, koji su bele do svetlo-sive boje, dok Hemilecinum i Lecinellum imaju trusište u nijansama žute boje. Sve pripadnice ovih rodova karakteriše određena izbirljivost, odnosno ekskluzivnost po pitanju mikoriznog partnera, znači drveta sa vrstama drveća sa kojima rastu, i to varira od izričite ekskluzivnosti, kao na primjer kod vrste Lecinum rotundifolie, koji raste sa patuljastim brezama, Betula nana, do manje više neke ekskluzivnosti kod, na primjer, vrsta iz roda Hemilecinum, koje mogu da rastu i sa više različitih nekih vrsta drveća koje ne moraju nužno biti blisko srodne. Sve ove vrste se karakterišu prisustvom manje ili više izraženih ljuspica na držci, odnosno skabrova, koji mogu biti različitih nijansi od potpuno bele preko crvene do potpuno crne boje. Drška im je poprilično tvrda, tako da iako jestivi, drška se najčešće odstranjuje ili se suši pa se onda konzumira kao neki dodatak jelima. Pa da krenemo sa vrstama iz roda Lecinum, odnosno pravim dedovima. Ovi rodovi se karakterišu falusoidnim oblikom, znači izduženom drškom, najčešće znači kod mlađih primjeraka, izduženom drškom i malim šeširom koji se tek kasnije otvara i širi. Margine šešira, odnosno kožica šešira često visi preko margina, čak i do 5 mm. Ponekad je povijena i slepljena preko trusišta, talasasta je i tome slično. Vrste iz ovog roda možemo podeliti na više načina. Možemo ih podeliti, na primjer, po boji šešira, na one koji imaju naranđasto crvenkast, opekast šešir, do one koji imaju znatno tamni, brownkast, crnkast šešir, do one koji imaju svetli, beličast, bledo krem i tako dalje. Mogu se podeliti na osnovu preferencije prema mikoriznom partneru na one koje rastu sa brezama isključivo i sa one koje rastu sa drugim mikoriznim partnerima. Takođe mogu se podeliti na one koje na preseku oksiduju u neku boju, najčešće je to prljavo ružičasta do crna, i na one koje uopšte ne oksiduju ili tek polako ili pomalo dobijaju neke svetlo prljavo ružičaste nijanse. I još jedna podela bi bila na one vrste koje imaju plavičaste flekice u dnu drške, plavičasto zelenkaste, i na one koje ovu karakteristiku nemaju. Mi se ovde nećemo baviti svim vrstama iz ovog roda, govorit ćemo o 11 vrsta, od čega 6 rastu u mikorizi sa brezama, dok preostalih 5 rastu u mikorizi sa nekim drugim vrstama drveća. Sve to uz napomenu da ja nemam konkretne podatke o rasprostranjenju, naročito ovih vrsta koje rastu sa brezama, jer nemamo preterano velike šume breza, tako da nisam siguran da li neke od ovih vrsta imamo uopšte kod nas, ali svakako opisat ćemo neke od karakterističnih vrsta iz ovog roda. Vrste o kojima ćemo pričati su Lecinum aurantiacum, Albostipitatum, Versipele, Vulpinum, Piceinum, Duriusculum, Scabrum, Varicolor, Melaneum, Cyanobasileum i Holopus. Prvo ćemo govoriti o vrstama sa naranđasto-crvenim opekastim šeširom. Lecinum aurantiacum, ili u narodu poznat kao turčin, je gljiva mikorizna sa hrastovima. Ranije se smatralo da je mikorizna i sa topolama, odnosno jasikama, međutim utvrđeno je da raste gotovo isključivo sa hrastom.
Ima ciglasto naranđast do naranđasto crven šešir, kožica šešira kao i kod drugih dedova visi sa margina preko trusišta, trusište je sivkasto belo, drška je svetlo obojena, beličasto žućkasta, ponekad naranđasta sa crvenkastim do crnim skabrovima, odnosno ljuspicama. U osnovi drške se mogu zapaziti plavičasto-zelene flekice, meso drške pri ozledi dobija crvenkastu do crvenkasto-brown boju, a na preseku, prvenstveno u zoni šešira, dobija ružičaste, crvenkaste nijanse koje kasnije potamne, posive i na kraju postanu crne. U osnovi drške prisutne su plavičaste ili zelenkaste nijanse. Sledeći je Lecinum albostipitatum ili belonogi turčin. Ova vrsta raste sa jasikom, odnosno vrstom Populus tremula. Po svemu je skoro identičan prethodnoj vrsti, osim što ima gotovo potpuno belu dršku, prekrivenu istobojnim skabrovima. Dakle, ovu vrstu razlikujemo od prethodne po tome što raste sa jasikom i ima belu dršku sa belim skabrovima. I treća od češćih naranđastih vrsta dedova kod nas je Lecinum versipele ili opekasti ded, koji je mikorizan sa brezom i on je jedna od najčešćih vrsta dedova koji rastu sa brezom posle vrste Lecinum scabrum, o kojoj ćemo pričati kasnije. Znači, slično prethodnim vrstama ima naranđast šešir, kožicu šešira koja visi preko margina, sivkasto belo trusište, svetlo obojenu dršku, ponekad tamni u osnovi i drška je prekrivena izuzetno gustim, tamnim, crnim skabrovima, pa onda drška iz daljine deluje crno. Meso, odnosno drška u osnovi ima ponekad plavičasto-zelenkaste flekice, a na preseku u gornjem delu drške dobija ružičaste tonove, koje kasnije blede, odnosno tamne u sivo-ljubičaste i na kraju prelaze u crnu, dok su u donjem delu prisutne plavičaste nijanse. Ostale su nam još dve vrste naranđastih dedova, odnosno dedova sa naranđastim šeširima. One su kod nas retke zbog nedostatka autohtonih šuma sa njihovim mikoriznim partnerima. Prva je Lecinum vulpinum ili borov ded, kao što mu ime kaže, raste sa borovima, znači u mikoriznom odnosu sa borovima. Ima ga u planinskim delovima Evrope, šešir mu je kao i kod prethodnih, znači naranđast, ponekad može imati i ljubičaste podtonove ili biti potpuno brown, drška mu je beličasta, ponekad žućkasto naranđasta kao osnovi, a skabrovi su crvenkasto brown do potpuno crni. Meso je belo, slabo oksiduje, znači dobija neke svetlo ružičaste nijanse, dok u osnovi drške ima plavičasto-zelenkastih nota. I poslednja naranđasta vrsta je Lecinum piceinum ili smrčin ded, koji je, kako mu ime kaže, mikorizan sa smrčom, raste na kiselom tlu. Sličan je, znači, prethodnim naranđastim dedovima po tome što ima, znači, takav šešir, takvo trusište, beličastu dršku, ponekad sa naranđastim tonovima u osnovi i skabrovi su mu naranđasti do potpuno crni. U osnovi drške su prisutni plavičasti tonovi, meso oksiduje u nijanse prljavo-ružičaste boje, koja kasnije potamni, posivi i na kraju pocrni. U osnovi drške su prisutne plavičasto-zelenkaste nijanse. Ovo su bile vrste sa naranđastim šeširom, sada ćemo se dotaći vrsta sa tamnijim, odnosno brownkastim, sivkasto brown, brownkasto crnim šeširom. Ovde imamo kao prvu vrstu Lecinum duriusculum ili jasikin ded. Kao što ime kaže, raste sa jasikom Populus tremula, ali se može naći i sa belom topolom, odnosno Populus alba. Karakteriše ga šešir sivkasto-brownkaste, kremkasto-brownkaste boje, znači kožica šešira takođe prelazi preko margina šešira, nekad je povijena preko trusišta, trusište je belo do sivkasto, drška je svetla, znači beličasta, tamnija u osnovi, sivkasta ponekad, skabrovi su sivkasto-brownkasti do crni,
a u osnovi drške ima plavičastih flekica, a na preseku boja mesa znači prelazi od bele preko svetlo ružičaste i na kraju do tamno ljubičaste i crne. U osnovi je moguće prisustvo plavih ili zelenkastih nijansi. Veoma slična vrsta ovoj je Lecinum scabrum ili Brezinded. Ova vrsta je gotovo po svemu identična prethodnoj, osim što nema plavičasto-zelenkastih flekica u osnovi drške i na preseku njeno meso ne oksiduje. Možda ponekad tek blago posivi, raste u mikorizi sa brezama kao što je i ime kaže. To su bile dve najčešće vrste ovih dedova sa tamnijim šeširom. Slede dve vrste koje su dosta ređe, mikorezni su takođe sa brezom. Sad, da li su ređe zato što mi imamo malo autohtonih šuma breza ili zato što ih ljudi pogrešno identifikuju kao Lecinum scabrum, ostaje pitanje. Prvo od ovih vrsta je Lecinum varicolor. Kao što sam rekao, mikorizna je sa brezom, šešir mu je znači brown, krem brown do crn, često sa mestimičnim beličastim probojima, drška je beličasta do kremkasta, sa sivkastim do brown crnim skabrovima. U osnovi drške ima zelenkastih nijansi, a na preseku je meso ružičasto u gornjoj zoni, dok u zoni drške, znači kao osnovi, ima plavih ili zelenkastih nijansi. Poslednja vrsta ovih tamnih dedova je Lecinum melaneum. Nema znači, narodni naziv kao ni prethodna vrsta, međutim može se zvati, na primjer, crni ded zbog svoje boje. Šešir mu je najčešće jako tamne boje, najčešće crne. Mikorizan je sa brezom, drška je u osnovi sivkasto bela, ali je prekrivena gustim crnim skabrovima, pa iz daleka deluje potpuno crno. Nema zelenkastih tačkica u osnovi drške, a meso na preseku ne menja boju ili tek blago posivi ili porumeni. I za kraj naše priče o pravim dedovima, odnosno o rodu Lecinum, imamo još dve vrste koje rastu u mikorizi sa brezama. To su vrste sa svetlijim šeširima i uopšte plodnim telima. Prva od njih je Lecinum cyaneobasileum, a druga je Lecinum holopus. Lecinum cyaneobasileum nema narodni naziv, čak i ako bismo pokušali da prevedemo njegov naučni naziv na srpski, opet bi nam bilo teško napraviti kovanicu. U prevodu njegov taj naučni naziv znači ded sa plavičastom drškom koji je beo u svim ostalim delovima plodnog tela. Šešir mu je znači svetlo kremkaste boje, beličasto krem, drška mu je beličasta, sivkasto kremkasta, često slično obojena kao i šešir, a skabrovi na dršci su iste boje, znači kao i sama drška, tek ponekad mogu da budu za nijansu tamniji, tek koliko da odstupaju od pozadine. U osnovi drške ima plavičasto zelenkastih flekica, dok na preseku generalno ne oksiduje ili blago porumeni, posivi, tek u dnu drške su prisutne plavičaste nijanse. Poslednja vrsta iz roda Lecinum je Lecinum holopus, isto kao i prethodni, znači nema narodni naziv, međutim možemo ga zvati beli ded jer zbog boje koju ima. Najčešće je u potpunosti beo, kako šešir, tako i drška. Na dršci ima skabrove koji su iste boje kao i drška, znači isto beli, retko kada budu malo tamniji, sivkasti, tako da odstupaju od boje, znači podloge. Nema, kako se zove, zelenkastih, plavičastih flekica u osnovi drške, a na preseku je meso gotovo nepromenljivo. Tek u osnovi može da ima zelenkastih nijansi.
Ako posmatramo tipične primjerke vrsta iz roda Lecinum, onda je ova vrsta laka za prepoznavanje, međutim treba napomenuti da i druge vrste koje rastu, naročito one koje rastu sa brezama, mogu imati bele, odnosno leucistične forme, tako da to otežava njihovo precizno determinisanje. Sve vrste iz roda Lecinum su jestive, s tim što im je drška malo tvrđa, tako da se ona najčešće ili odstranjuje i baca ili suši pa se tek onda koristi kao začin, kao dodatak jelima i tome slično. Što se tiče roda Lecinellum, u unutrašnjosti kontinenta imamo dve vrste, Lecinellum crocipodium i Lecinellum pseudoscabrum. Na Mediteranu, naročito na ostrvima, na peščanim i kamenitim terenima, imamo još dve vrste, to su Lecinellum sandmani i Lecinellum corsicum. Ove dve vrste rastu u mikorizi sa biljnim vrstama iz roda Cistus, u narodu poznatim kao bušini, ali one se ne javljaju u unutrašnjosti kontinenta, pa o njima nećemo ovde pričati. Zajedničke karakteristike vrsta iz roda Lecinellum su žuto trusište, drška koja je takođe sivkasto-žućkasta, prisustvo skabrova na dršci, slično kao i kod roda Lecinum, dok boja šešira takođe slično vrstama iz roda Lecinum varira. Lecinellum crocipodium ili hrastov ili žuti ded raste isključivo sa hrastovima kao što mu ime kaže. Generalno je ceo žućkastih nijansi, žućkasto krem, šešir je obično tamniji, kremkastiji od ostatka plodnog tela, kao što smo rekli trusište je žuto, na dršci su prisutni skabrovi koji su često iste boje kao i sama drška, međutim ponekad mogu biti za nijansu tamniji. Na preseku meso oksiduje prvo u ružičastu, a kasnije sve tamniju, dok na kraju ne pocrni. U Republici Srbiji je ovo strogo zaštićena vrsta, iako nije toliko retka. Sa druge strane imamo vrstu Lecinellum pseudoscabrum ili grabov ded, vrsta koja raste u mikorizi isključivo sa grabom. Ima karakteristike da je šešir tamniji nego kod crocipodiuma, onako maslinastiji, brownkastiji, slično boji šešira kod brezinog deda Lecinum scabrum, odatle i potiče to pseudoscabrum, odnosno lažni brezin ded, ako ćemo da prevodimo bukvalno. Drška mu je sivkasta, sivkasto-žućkasta i prekrivena je skabrovima koji su ili iste boje kao i drška ili tamniji, sivkasti, crnkasti. Često su skabrovi u vrhu drške poriđani u nekim linicama, pa onda deluje da je drška izbrazdana. Na preseku, slično kao kod prethodne vrste, dolazi do oksidacije, prvo u neke nijanse ružičaste, preko tamno-ljubičaste do crne boje. Nije retka vrsta, jestiva je, slabijeg je kvaliteta, slično kao i crocipodium. Jedna je od vrste sa najmekšom konzistencijom plodnog tela, odnosno mesa, tako da često ume da propadne, ako nam je dug put od šume do kuće i ako nosimo neke druge krupnije, masivnije gljive zajedno sa njima, ume da se baš onako izmrvi, izgnječi i tako dalje. Tako da generalno ja je izbegavam za konzumiranje, odnosno ne za konzumiranje, ali za branje zbog toga. I na kraju dolazimo do roda Hemilecinum. U Evropi imamo dve vrste, Hemilecinum impolitum i Hemilecinum depilatum. Obe ove vrste se karakterišu generalno žutim plodnim telom, žutim trusištem, žutom drškom, žutim mesom na preseku koje ne oksiduje. Na dršci često ima ružičastih nekih tonova, tu i tamo, najčešće u obliku nekog kao prstenčića, odnosno preliva u obliku prstena koji je ružičast, i obe ove vrste imaju izražen, manje ili više izražen hemijski miris.
Prva vrsta Hemilicinum impolitum ili bezsjajni vrganj ili prosti vrganj raste znači u mikorizi sa hrastom najčešće, ali može da se javi i sa grabom i drugim listopadnim vrstama, preferira krečnjak, šešir mu je generalno žućkast ili u osnovi blago ružičast sa žućkastim notama, ponekad i kremkast. Drška, znači trusište, presek, meso, znači sve je u nijansama neke žute boje kao što smo već pomenuli. Na dršci ima slabo izražene skabrove, odnosno više su to kao neke neravnine koje su iste boje kao i sama drška, a na dršci najčešće u vrhu je prisutan kao neki ružičasti preliv koji se proteže celim obimom drške u tom nekom regionu. Na preseku, kao što sam rekao, je meso nepromenljivo, znači zadržava svoju žutu boju. U osnovi drške najčešće ima blago neprijatni hemijski miris koji se opisuje kao miris na jod. Ova vrsta je jestiva, slabog kvaliteta, meke konzistencije, a u Republici Srbiji spada u strogo zaštićene vrste, iako je poprilično česta vrsta. Poslednja vrsta za danas je Hemilicinum depilatum. On nema domaći naziv, mada često ga zovu glatki vrganj ili tako nešto. Češći je u mediteranskim krajevima, daleko ređi u unutrašnjosti kontinenta, gradi mikorizu sa grabom, leskom, lipom i tako dalje, daleko ređe sa hrastom, sličan je po svojoj morfologiji prethodnoj vrsti, osim što ima malo tamniji šešir, više onako brownkastiji, sa svetlijom zonom na vrhu šešira, često je naboran ili sa nekim, prekriven nekim udubljenjima, ispupčenjima i tako dalje, grbav. Vrhovi tih nabora su obično svetlije obojeni. Često se površina šešira opisuje kao izudarana nekim sitnim čekićem, pa onda odatle potiču te neravnine. Drška može da bude glatka, a može da bude prekrivena i skabrovima koji su iste boje kao i drška. I slično kao i kod prethodne vrste, na dršci se može javiti ružičasta zona, češće je znači pri vrhu drške, mada može biti prisutna i u drugim delovima. Takođe, kao i prethodna vrsta, na preseku nema oksidacije, meso je žuto i ima taj neki blago neprijatni miris koji se opisuje kao miris na neke hemikalije i tako dalje. Jestiva je, ali je slabog kvaliteta. I to su bili dedovi. U odnosu na druge rodove relativno lako se prepoznaju, odnosno razlikuju od drugih rodova na osnovu prisustva ovih čehica, odnosno skabrova, ljuspica, kako god, na dršci. Sad, pojedinačno prepoznavanje vrsta nije uvek lako, naročito onih koji rastu sa brezama, ali dobro. I to bi bilo to što se tiče ove današnje epizode. Ukoliko imate nekih pitanja, nedoumica, komentara, sugestija, kritika i tako dalje, ostavite komentar, zapratite kanal i vidimo se za nedelju dana. Dobra berba!